Hej, hej, witam w kolejnym odcinku z Horizon Forbidden West. Mamy tutaj, jesteśmy w zasadzie poddani kolejnego rdzenia z podfunkcją Gai, także możemy ruszać dalej z naszą przygodą. Co nam to nasi pomocnicy powiedzą? There she is. You ready to head out? W zasadzie nie mam wyjścia, musimy się zgodzić, także... Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. A więc ku przygodzie. 3 muszkieterów się znalazło, znaczy 2 takich, powiedzmy, że mniej wyrafinowanych, jeden bardziej. O matko święta, jaka scenka. This distress call had to be up a really steep mountain, huh? Tego się nie spodziewałem. Czy tutaj będą nasi koledzy z kosmosu? Dobra, są i koledzy z kosmosu. No, coś nie wyszło tutaj. Well, that takes the keg. Dobra, czy nasza pani tutaj Zenitka żyje, czy nie żyje Zenitka? Gdzie my jesteśmy? Burrow, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. No dobra, to pierwsze to mnie ciekawi, gdzie my w ogóle jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? A, tutaj. Czy to jest to miejsce, które było... Czekajcie. Tak, myśmy tu byli nawet. Ja się zastanawiałem... Can't believe you fought one of them. Almost didn't make it. Czemu ja mam wyrzutnię wybraną w ogóle? A, to są ich roboty. Ale no, udało im się pokonać, to jest coś, mam wrażenie. Dobra, obejrzyjmy tutaj zwłoki. No pewnie przeciążyli tę tarczę po prostu. I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. No dobrze. What about that crazy weapon the Zenith had? Werbena do bazy. Hello, Verbena. What do you have for me? But it's gone. I checked everywhere, still no sign of the asset. Well, go Can do we your call off thing. this pointless search I'll wait already? here. Let's not forget who let it slip away in the first place. Now, I'd like to see results by nightfall. Do you think you can manage that? Hold on. I think I see something. No dobra. To przeskanowaliśmy ją. Na pewno to można było przeskanować ich kosmicznego robota. Widmo. What a mess. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. Instrukcja widma. Okej. Tu jest niszczyciel, ma działko, które można odłączyć. Warto zapamiętać. I tu jest to ich działko, nie? Na wzgórzu. Może jakiś typ amunicji jest, który jest istotny. One of the sons of Prometheus. The one's working for Silence. Looks like his focus was sending data on the weapons somewhere else. No pewnie do Silensa. Where Silence is hiding out, probably.
Dziennik telemetrii. Telemetria zainicjowana. Okej, nic ciekawego tu nie wiemy. Weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's No, bo cooled to jakiś off. nowy jakiś taki rdzenie jest. Ciekawe co to. Zwęglona broń. No dobra. Mamy tu szukać dalej. O, tu są jakieś rzeczy. No popatrzcie, jakie zasoby tu mają, no. Ja nie będę z tego powodu płakał na pewno. No dobra, teraz tu jest jakiś zasobnik, tak? Tam. Nie, to nie ona była tym zasobem. Werbena. Tam są jakieś zasobniki. W ogóle piesek preriowy w takim zimnie. Tu coś leży ewidentnie, jakaś broń. Działko strzałkowe nękacza. To ona z tego strzelała? Nie. Ile tam w ogóle pocisków? 5 jeszcze. Ja sobie tu zostawię, żeby tu było. I teraz tak. Tutaj była chyba skrzynka? Nie. Jedna jest tam. Tutaj była gdzieś jeszcze jedna. Tu jest jedna. Tu jest ewidentnie oszukany. Okej. Przeciętna skrzynka tego typu. Tu jest ta broń. Tu jest kolejna skrzynia. Sporo rzeczy. Have a look around. I'll wait here. A czego tu już szukam, przepraszam bardzo? Nie bardzo... A, tutaj coś się świeci, co? Sprzęt obozowy, tutaj, dobra. Jak mi to mogło tu umknąć? Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching No us pewnie again? wiedzieli, żeby tutaj obozować, nie? All right. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. Dobra. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. Czyli wiedzieli, że tu przyjdzie. They were waiting for the Zeniths to show up. All so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Osram that was operating... Mieliśmy podobną zbroję, nie? W poprzedniej grze. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. Do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing that you said could be here? The Luthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Vol. Dobra, sobie zabiorę tę broń. Bo ona się może przydać. To wiesz co, Hatsu, ja powiem ci tak. Jest mega fajny, ale patrząc na to, ile gier mam do przejścia, w sensie z takich nowości, a ile jest w najbliższej przyszłości, to mnie to martwi. To znaczy, zakładam, że pewnie fabularnie, no może nie jesteśmy w połowie, ale przed połową i to tak mocno. Jedyne, co mnie martwi, to wiele ludzi przechodzą Elden Ringa. That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain.
Looks recent. Whatever it was. Stopiło... Może jakiś statek orbitalny? That zenith the rebels killed was looking for something called the asset. I don't know what it is. A, no to w sumie sporo. Somewhere down there. All right, so we head down. Erend, stay here and stand watch. That zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. No dobra, zostawiliśmy mu broń, to możemy iść, co? Oh, this snow's coming down heavy. Współrzędne SOS. Czyli to nie tylko my przejęliśmy te współrzędne There's SOS. some kind of old world ruin down To w here. sumie nie jest tak daleko, nie? Nie jest tak daleko w sumie od tej naszej Dobra, to może nie jest tak super blisko. Tym nie jest tak daleko, to przesadziłem, ale no nie jest też nie wiadomo... You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. Maybe, baby. Tu jest skrytka. Tu mam pójść. To sobie poczekaj chwilkę. Bo te rzeczy do przelutowania są istotne. Są jakieś zasobniki. Tutaj nic nie widzę tak bezpośrednio. Tam to nawet nie skoczę. Dobra, to mogę iść od razu w to miejsce, gdzie mi gra... No, gro litościwa. Do góry. Jak on mi to zaprowadzi w ogóle? Looks like some kind of data center. I might be able to access the facility systems from that console. Tam są drzwi, bunkra w ogóle. Dziennik dowodzenia. Magazyn w ogóle, reaktor fuzyjny. Może jakieś źródło energii to jest? Ciekawostka. Tam zaraz podejdziemy sobie. Trochę wygląda jak to laboratorium z tego, z... No nic, tu nic więcej nie będzie. I've never seen a transmitter like this before. Wygląda jakby był ustawiony. Self-destructed. No dobra. This was a far zenith research lab. Laboratorium... Looks like a lot of data was beamcast from here Okay. recently. From that device nearby. So Eleuthia's gone? If it was ever here, then probably. But then why were the Zeniths still searching for the Coś asset? tu pewnie było. Let's keep looking around. No to już mieliśmy okazję sobie to obczaić, nie? Świeci się tak, jakbyśmy mieli to jeszcze raz obejrzeć, ale no nie. Nie, pewnie te drzwi, no bo co innego. So, exploring another far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Przynajmniej póki co. Or anything you can blow up. W ogóle to wygląda jak magazyn, nie? No, tam pewnie muszę iść. Wygląda jak magazyn, który został pospiesznie opuszczony, albo nie wiadomo co się stało. W sumie to może być równie dobrze ten... To może być też miejsce, z którego oni startowali, co? W sensie taki kosmodrom. Tutaj nie da się to otworzyć, nie? No dobra. Sporo tu danych. Sporo tu danych. W ogóle to jest jakiś ekran, który został zniszczony. All this stuff. Wonder what they were doing here.
Well, knowing far Zenith, probably discovering amazing things. For their own No benefit. to na pewno akurat. Yeah, that sounds about right. No dobra, czyli to możemy... Swoją drogą to jest cały czas ciekawe, jakie oni mają dokładnie motywacje. No bo... Takie po prostu roszczeniowa wojna z ludzkością z ziemi, to tak się wydaje dość... Aż nazbyt proste, więc jestem ciekawy. No tu mam przejść. Tu są schody. Okej. Tu jest coś wartościowego. Te rzeczy zbierać, bo to jest kasa i tak dalej, więc... A tutaj mogliśmy wejść w sumie. This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Dobra, to tutaj wrócimy. Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. No to mamy nagranie kolejne. Zmiana priorytetów, okej. Ale tak, to są zaniki, bo nawet jest skrót OZ. Ektogeneza. Dobra, tu jest coś wartościowego. Ale to raczej poza takimi małymi pierdółkami. O, przepraszam. Tu jest kolejny jakiś ten. Find anything that might tell us what the asset is? I don't think so. Raport z postępów. Czy powiem ci, to też zależy od znajomych, bo powiedzmy tutaj gdzieś w tym moim okręgu streamowym to tak, dużo osób gra. Albo może raczej sporo. Sporo osób, ale tak w innych znajomych to tak za bardzo nie. No ale to też zależy gdzieś, jak się powiedzmy ma gdzieś tych znajomych, mi się wydaje, jeśli chodzi o ich zainteresowania co do gier. A bo to samo miejsce, dobra. Dobra, i tu jest ten główny budynek magazynu, nazwijmy. To jest skrytka jakaś. So, how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, Zenith, Focus. It's a lot. But when I caught up with him in the dawn and said he needed our help, he dropped everything. Well, he's loyal. That's for sure. Ej, sporo tu rzeczy. Okej, podanie na talerzu. No dobra. Sporo tu jest tych, sporo tu jest skrytek. Dobra, tu jest przejście dalej. No niestety jutro poniedziałek, to prawda. To jest też nie jest rzecz, która mnie jakoś specjalnie cieszy. No ale na co zrobić? Co za fancy emotka. Czekaj, tam są jakieś zasobniki, tam są zasobniki. Tu przed nami są zasobniki. A, okej. Fajnie. Tuśmy wyzbierali wszystko. Dobra, zostało tylko tam. Magiczna przeciągarka. A control console to access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? No, let's find out. To jest tu zablokowane, ale to są dwa sejfy.
Obejrzyj konsolę. Ciekawe, co tu mieli pochowane, bo to wygląda, jakby miało znowu coś poblokowane, bo... Prowadź kod. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to O, retrieve. matko. 236? Wasn't there a number in the distress Było, signal? ale... You're right. I should check the log. Gdybyśmy grali od razu, to byśmy wiedzieli, co to mogło być. Ale tak to sobie możemy co najwyżej gdybać. Nie, to będzie w zapisach, nie? Wezwanie pomocy, to jest chyba to, nie? 237. A, właśnie, bo Ola przychodziła, zapomniałem włączyć, ale to nie szkodzi akurat. 237. 236 containers in storage. No nie ma tego, Please enter the nie ma tego, nie? Chyba, że one mają numerki po prostu, a nie... Wygląda, jakby mieli być ludzie tutaj, a nie... Oczywiście, że to jest jakieś ciało. Aha, czy to jest nasz klon? Aloy, To ty! it's you. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Far Zenith. They are ruthless, and they have Aletheia, Artemis, and Apollo now. But at least they don't have the Gaia kernel to merge them with. Aha. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck. W ogóle jaka tutaj wychodzi konspiracja nagle, nie? Wielgaśna. So she's... She's still alive. We need to get her back to... Aha. No to chyba tyle z zabierania. Oh shit, they can fly? Aloy. Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Aaron? Two of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. Kurde, będzie Aloy 2, w sensie, no w zasadzie... I'll protect her. Czyli Horizon 3 potwierdzony. W tym momencie już. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl and the clone. Przygotuj się do bitwy. Przepraszam bardzo, czy to jest pole bitwy? I suppose. Here it comes! Ooh, ugly one, aren't you? Dobra, jest widmo. Nie lubisz kwasu, nie lubisz plazmy. No to spoko, da się zrobić. O Jezu! I should scan that thing. See if it has any weak spots. Dobra, to można i odłączyć, to spyska. Tylko traf błagam w to, Aloy, dziękuję.
O, matko. To jest broń do podniesienia? Nie, niestety. There, machine's vulnerable. That thing's quick. O, matko. Koleżanko, nie wiesz, z kim tańczysz. Już nie taki przeciwników jak ty. O, matko święta. Okej. Dobra, ult. Dobra. No poddaj się. Dobra, mamy to. Jakoś specjalnie dużo nie dostaliśmy. There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Fajnie to jest dużo surowców. Dobra, to dotworzę tych tutaj na pewno tych oszczepów i tej amunicji sobie dotworzę. Czy na to mnie stać? 2 razy mogę zrobić? No to akurat. Czemu tak wolno? Aloy. Dziękuję. Jest tutaj coś wartościowego jeszcze do przeskanowania? Nie ma, dobra. To ty tu zostań. A my lecimy. Ratować świat. Gdzie tu się wyświetla ta skrzynka? A, tu jest, dobra. Okej. Mogę wyjść klasycznie? Mogę wyjść klasycznie. Dobra. Teraz musimy Rena uratować. Gotta get back up top and deal with that other specter. I just hope Aaron stays in cover. Na pewno, tam była broń przy wyjściu. Mam nadzieję, że nie zniknęła. Bo z tą bronią byłoby zdecydowanie łatwiej się bronić, w zasadzie atakować. Tam. Aloy! No już idziemy, już idziemy. And the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight, I'm almost there. No, Just hurry. ale Eren to nie taki ten, nie taki w kaszę dmuchany, skoro sobie radzi, nie? I gotta get to Aaron. A lecę do ciebie. Aaron, I'm here. Heavy Watch weapon. out. I could That use it thing against the shoots specter. down the center. Stay put. I'll see what I can do. The second you need me, I'm there. Love this happen. That's a quick way to take it down. Nic nie widzę, bo mi krzaki zasłoniły, nie wierzę w to. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Get out of there. Let's take him out. Aloy, wstawaj. Tu jakaś polega amunicja? Gdzie ta broń? Aloy. Dobra. How many times do I have to hit this thing?
Pewnie sporo znając życie. Dobra. Dobra, żyćko. Okej, no nie było takie trudne. Czy to jest ich działko? Może w sumie u tej Erend będzie miał szansę. Aloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? Mogę tu w You jakichś two go kapciach. ahead. I need to take another look at that weapon. No leci to dalej, raz. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all. Tego nie potrzebuję, dobra. Gdzie ta broń spadła, halo? Tutaj gdzieś to... No, no gdzieś to się wyświetlało. Tu jest skrytka z zapisami, to nie jest to... Zmienić broń na inną, bo... To tutaj wydaje dźwięki, w sensie nie broń, tylko strzała. Od tych echowników, dobra. No i halo, myśmy tutaj rozwalili, nie? Jest. Okej. W sumie nie ma żadnych takich typowych szczątków, nie? Jak w... Gdzie ta broń jest niby? Tutaj? Nie. Tu jest, Boże. Nie. Jeszcze dalej? Aha, tą broń tych. Gra potrafi być nieprecyzyjna. Broń już jest zimna? Tak. Są jakieś dyski, nie? No. Damn it. Well, it's better than nothing. Bo on jakoś skupia wiązkę. Okej, co teraz się I dzieje? need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. No, trochę tak wygląda. Okay. Ow! That is... Erend? You okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I be? Because there's two of me now. There's two of you now! At least you seem to be... Erend ma dzięki temu 2 razy szans, ale nie, 2 razy więcej szans, ale niestety 2 razy 0 to wciąż 0. I'm trying. What you reading next? I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove Piorunochrony będzie it. They odkrywał. did like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. What are you working on with your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there would give me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. O nie. But I'll get up to speed. I promise. Czytanie to katorga. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. No dobra, idziemy pogadać sobie I have to get z going. Betą. Don't go causing too much trouble.
Czy ty mi coś jeszcze wartościowego powiesz, moja droga? Aloy, you're back. Yeah, I'm just, Przecież gra mnie tu teleportowała. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? Little? Ja nie patrzę, to już trzecia, czy druga nasza kopia, którą widzieliśmy. Maybe. What else have you been up to? I've been studying Gaia's seedlings, the subfunctions. I wanted to understand why one of them would do what they did to Fa. Imagine my surprise when I looked into this Hephaestus and found out it helped create all machines, our land gods included. In a way, the Utaru owe Hephaestus our whole way of life, as well as our current troubles. That's why we have to make Gaia whole again. Learn anything interesting lately? There's been much to read up on now that Ether has been reunited with Gaia. It's hard to imagine that machines like stormbirds once helped heal the skies. I used to be terrified of them as a child. Thunder still brings chills to my skin. But everything Gaia creates has a purpose, no? No to prawda akurat. And if we can get Hephaestus back, she can get those stormbirds in line. You said you met Beta? Varl mentioned she was hurt. I thought I'd offer her an extract to soothe the pain. That was kind of you. I just hope she doesn't plan on staying burrowed down there like that. She looks like she's barely seen the light of day as it is. Z burzoptakami jeszcze nie mieliśmy okazji walczyć w tej części. Widzieliśmy tylko jeden wrak do tej pory, który rozbił wieżę. A tak to... Aloy, we've gathered some supplies in that chest. Take what you need. Dobra, to czekajcie, nim tutaj pójdziemy na dół. Where'd Katalo go? O, Kotalo nie ma. No, to też mi nowość. No, tak na szybko tylko przelecę sobie tutaj te... Szkoda, nie można wytworzyć konkretnej ilości rzeczy, której potrzebuję, nie? Grotomiot przebijający, łuk wyborowy, dobra, nie. Kotalo pewnie eksploruje. Dobra, my idziemy na dół. Pomów z Warlem. Dobra, porozmawiamy i sobie skończymy ten odcinek, bo... mi się to delikatnie Aloy, glad you made it back okay. przedłuża. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for No you. tak, no w szoku jest. I'll talk to her. W szoku jest koleżanka. Ciekawe, czy nas spróbuje zaatakować. Czy siedzi skulona? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Czyli ma złą fazę, mówiąc krótko. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get Dużo pytań. But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster. Czyli po prostu rendered it chcą uninhabitable. wrócić na Ziemię. So, the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? Aha. How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that
I'm not like them. I was made. On the way to Earth. Ale soundtrack fajny. On the ship. I spent years studying in my training interface, also that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. Ciekawe, czy to jest ta beta, którą spotkaliśmy już wcześniej. Rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without the Gaia kernel, they'll have a hard time. Aloy gada z samą sobą, nie? The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation. Ale dużo fabuły się nagle posuwa, nie? Conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. So we're dealing with the same far Zenith people who... Ciekawe, czy spotkamy... What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Czyli przez te 1000 lat im trochę odwaliło, co? He's the one who decided to set up a base. No to prawda, nie? Że jednak ludzie zawsze są ludźmi. For Bena. They resent his authority over them, but in the end they always... No jakby, no to tutaj nasza historia wcześniej też tego uczy, nie? Że jednak ludzie są największym zagrożeniem dla siebie zazwyczaj. Yeah, I know. You mentioned the Zeniths set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. Mam nadzieję, że nas ona nie będzie próbować zdradzić, bo ją w jakiś sposób kontrolują. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Ciekawe, jaki Silence ma plan. So they can shuttle back and forth to their ship in orbit, plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. Pewnie sami zniszczyli tamtą planetę, znając życie. 1000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age too. Oni pewnie sami zniszczyli tamtą planetę. How did you escape the Zeniths? Before the Hades proving lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I Czyli to ona wysłała ten sygnał. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. Ciekawostka. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly?
Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. But Baina's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Aletheia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbaina long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. Ale cwaniara. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Aletheia faster if I had it with me. Czyli zabrała im jedyną kopię Gai, którą mieli? Nie, to byłoby za dobre chyba, co? You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. Pewnie kogoś dostali, znając życie. You said you spent years W zamian za tą studying technologię the nieśmiertelności, znając życie. Was this archive Ciekawe, kto to mógł być, nie? Mam coraz większe podejrzenia, że pan Ted Faro, który zniszczył wszystko, który zniszczył wiele rzeczy w jedynce, że on, takie możliwe, że on gdzieś żyje. Ciekawostka. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge just out of reach must have been frustrating. All right, I think that's Dobra, enough for lecimy now. do Gai. Do you Bo się wanna ten come odcinek upstairs ciutka or- so how- przeciąga. You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location, of course not! Aloy ochrzania Aloy. You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Calm down. Znaczy, no ona niby tam mówiła, że ma ten syndrom, nie? Po wyjściu z symulakrum, ale Is there no... anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, Czyli chemistry. generalnie jak powiedzieć, że Aloy jest trochę głupia? Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. No, ciekawie się dzieje. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. Jedno jest ciekawe, że mówią tym samym językiem, nie? Ale to jest chyba wynika jednak z tego, że tam jakaś wstępna edukacja Got the weapon fragment to go. była jeszcze, mimo tego braku kompletnego nauczania, nie? Dobra, idziemy teraz do Gai jeszcze na szybko. Pizza? Warl się uczy, czym jest pizza. Dobra. Dzień dobry pani. Welcome back. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I Nie, also jestem recovered zapchany this. żurkiem. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it.
Co? Nie. Zjedliśmy sobie z białą kiełbaską, z jajkami i z... były warzywa jeszcze. No i chrzan był też w środku. But not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon A, czyli pewnie Silence to się zwędził. To purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The 2 remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. Thanks, Gaia. So I guess we won't be making use of Odnaleziono someone's weapon. betę. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more subfunctions to get. No dobra, to słuchajcie. W tym miejscu sobie skończymy. Także ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Praktycznie godzinny wyszedł, no godzina właśnie mija. Nie, jeszcze nie, teraz godzina streama. Także dziękuję za oglądanie i słyszymy się w kolejnym odcinku, który się pojawi za 3 godziny. Także do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa!